Maayong buntag mga igsoon ko kang Kristo. Aniya na usab kita pakigdugtong sa atong buhi nga Dios, nining buhat sa atong pagsimba, diya sa atong mga panimalay o hinaot nga pareyon ang Dios nga magadasig o magahom ka natong tanan. Sa atong pagsimba karon niining ikalima nga Domingo sa bulan sa Mayo o katapusan nga Domingo sa atong pakigdugtong sa Dios nining bulan sa Mayo. Paday nato nga simbahon og daygon ang atong buhi nga Dios. Gidapit ang tanan sa pagtindog ug atong awiton Enter Rejoice, then Beautiful, and the last one is Come Holy Spirit, I Need You. Rejoice and come in, open your hearts to the Lord. Today will be a joyful day. Enter, rejoice and come in. Sing hallelujah, sing hallelujah. Today will be a joyful day. Enter, rejoice and come in. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Once more. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Let us sing, Come Holy Spirit, I Need You, as we prepare to worship our God. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength
hinaot nga ang kinabuhi, pagsimba ug ang buhat ning adlaw himuon tungod sa ngalan sa Dios nga Amahan, Anak ug Balang Espiritu. Amen. Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkadako ug pagkamahibulungan sa imong mga buhat. Hari sa tanang kanasuran, matarong ug matuod gayod ang imong mga paagi. Kinsa ba'y dili mahadlok kanimo Ginoo? Kinsa ba'y magdumili pagsangyaw sa imong pagagamhanan? Kay ikaw lamang ang balaan, Budoon mo simba kanimo ang tanang kanasuran, kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat. Idapit ang tanan sa pagtindog alang sa pag-awit sa himno sa pagdaig. Iusahan nato ang pagampo pangabli. O Dios nga may gugmaon, daghang salamat sa imong malahutayon nga pagpinayag sa imong kaayo kanamo. Malipayon kami nining kabuntagon nga giusa mo kami sa among matag usa ka manimalay aron sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Pataliwala kanamo Ginoo ang imong balaang presensya aron ang among kinasingkasing ug unahuna magasintro diha kanimo sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever in love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Mga igsuon, diha sa kahilom, mubalik tanaw kita sa nangaging mga adlaw, kawala nato masinati ang kalinaw sa Ginoo. Tungod sa mga pulong nga nakasakit kanato, o sa mga butang nga nahimong hinungdan sa pagkapandol sa uban. O sa mga butang nga angay himuon, apan wala mahimo o wala maisulti.
Nga igsoon ko kang Kristo, uban sa pagpaubos, ato karong isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Nga nasa atong mga panimalay, atong buhaton ang hilom nga pagsugid. Ang pasalig sa Dios sa pasaylo sa iyang pulong mga makikita diya sa Tito kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod sa 8 nga nagaingon, apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab og makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Og tinuod kini, dalaygon ang Ginoo. Amen. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Og isip mga pinasaylong anak sa Ginoo, manindog kita nga nasa atong mga panimalay ug atong ipakigambit ang kalinaw ug gugma sa Ginoo samtang atong awiton ang Enter Rejoice. Enter rejoice and come in. Open your hearts to the Lord. Today will be a joyful day. Enter rejoice and come in. Gather us all in your love. Gather us all in your love. That we may all one body be. Gather us all in your love. Glory to God. Glory to God. Glory
hallelujah. Today will be a joyful day. Sing hallelujah. Hindi ko nakatauhan nga nasa ilang panimalay. Madyaw na hinaat Butuanong Kristohanon o sa tanan nga follow ka nato sa UCCP Facebook page. Mayong buntag, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Labi na sa mga mga OFWs nga makaigsunan nga naa sa nakalain nga dapit o nasod sa tibok kalibutan nga nagasunod kanato nining atong online streaming worship service sa matag Domingo. O malipayon kami nga makiguban kami kaninyo o kamo kanamo dinhi sa atong padayon nga pagsimba sa Dios taliwala sa gihapon sa hulga sa health emergency situation tungod sa COVID-19 pandemic. Apan sa kanunay ang atong pag-ila o pagtuo sa Dios mao gayud ang nagmahukmanon, nagmadaogon kaysa krisis sa hulga sa atong panglawas. Karong adlawng Domingo, katapusan nga Domingo sa bulan sa Mayo 31, 2020 o karon usab unta ang katapusan nga ecclesial year sa atong simbahan sa United Church of Christ in the Philippines o magapaden unta ta sa pagsugod na usab sa laing iway apan tungod sa kahimtang nga wala gayod makapatigayon ug mga annual assemblies ang atong mga konferensya sulod sa atong jurisdictional area sa Southeast Mindanao Jurisdiction o usab sa tibuok Pilipinas. Kasamtangan nga ang atong mga opisyalis sa konferensya sa mga CROs o sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa ilang konsiho. Ilabi na usab ang mga assignment sa mga pastor naa kita sa holdover capacity or status until sa time nga makahimo na kayod kita sa atong tinugtigom sa atong iglesia. So salamat sa inyong padayon nga pag-suporta sa pagsunod kanato sa atong pagsimba dinhi sa social media platform nga mapatigayon gihapon ang pagsangyaw sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Karong adlaw bot natong ipadayag ang atong papasalamat sa tanan nga nakigbahin sa atong pagsimba karon, ang atong worship staff, ug atong ipasalamatan ang atong pastoral team, of course ang atong broadcast crew. Unya ato po sa pasalamatan ang atong mga kaigsunan, ilabi na kang Ma'am Adi Pasi o kang Jerilyn Pasi Tan nga maoy mapag-ambit kanato sa anthem. Unya si sa operatory si Migomi Nunez Sakuray mausab ang mupaambit kanato sa operatory song. O sa gihapon mapasalamat kita sa pamilya ni Mr. and Mrs. Roy Abunetilia nga kanunay nagahalad gayud sa ilang sarapianong bahin aron mupalit og bulak aron ang atong sanktuaryo sa atong Ginoo magpabilin nga elegante o naghatag sa kahulugan o kasibot nato ingon nga iyang mga katawhan. Sa laing bahin atong ipabot ang atong mga greetings sa nagasaulog sa ilang adlang natawhan karong adlaw ug hangtod sa pizza size. Mao kining mosunod. Karong adlaw nagsaulog sa ilang adlaw natawhan si Samuel Nobal Jr., si Marina Dumanhog, si Jenny Escotos, si Rosil Mi Navarro, si Edelberto L. Baclay, o si Leslie Perater. Sa June 1, si Pamela Padayhag Sumalpong, si Julius Berhelcos,
Sa pitsa 2, si Saturnino E. Chavez III, si Jonah Bolaquinia, si Analo Bonio Grace Abilia, o si Winifredo Biclion. Sa pitsa 3, si Josephine Batbitia, si Marilyn Pohida, o si Lisa Rose Villaspin. Sa pitsa 4, si Ayan Melry Abaw, si Sheila Marie Tumampos. Pitsa 5, si Rafael Bahinay, Leonito Manzanas. Unya sa pitsa 6, si Rogelio Salvo, Romeo Martinez, Henrita Magallanes, Monepi Espanto, Paulina Amoy, Roel Villaspin, and Daryl Timkang. Mauni ang ato mga kaigsunan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan karon nga semana. Ugalang usab sa mga magtiayon nga nagasaulog o magasaulog sa ilang wedding anniversary, mao kining mosunod. Sa June 1, si Mr. and Mrs. Lucino Nayan. Sa pitsa 2, si Mr. and Mrs. Jose Lanciula, o si Mr. and Mrs. Francisco Bagaforo. Unya sa pitsa 3, si Engineer and Mrs. Freddy C. Mero. So mao ni ang ato mga kaigsunan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan o sa ilang wedding anniversary. Why don't you sing to them a birthday song and sweeter as the years go by? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Sa atong naandan nga mga pag-ampog paginaot nga ana kaninyo ang maayong panglawas, kalig-on niini, kaalam, kahibalo, o panalangin nga gikan sa Ginoo o gikan sa iyong paghago bisan tuod nga dili tanan nato makaigsunan nga adunay trabaho karon gani bisan pa man kung adun ana kita karon paghihapon sa General Community Quarantine unya sugod ubang adlaw June 1 hangtod sa June 15 gipakanaog naman sa atong presidente nga naa na kita sa modified General Community Quarantine. Pero sa sikutanan nga quarantine nagpasabot napagyapunta sa lockdown status pero adunay mga kausaban ilabi na diha sa panginabuhian o panarbaho sa ato mga kaigsuonan. Og dugang pang mga pagtagad nato nga atong ipaabot ang ato mga pasubo sa pamilya sa mga Libuon, Parinyo, Rama, tungod kay usa sa ilang mga minahal sa kinabuhi, si the late Rosa Libuon Parinyo, gipahulay na ug ana na karon uban sa atong Dios ug atong gipahiluna ang iyang patanglawas niadtong adlaw Huwebes alas 9 sa buntag ang atong liturgical celebration sa kinabuhi niya o dito lang kini gipatigayon sa St. Peter Chapel sa Bangkasi, Butuan City o gipahiluna ang iyang patanglawas sa Oraya Gardens. O sa ngalan usab sa pamilya sa mga Libuon, Parinyo o Rama ilang gipaabot kanato tanan ang inyong mga pagampo alang sa ilang panimalay nabisan tuod kung jutayra ang nakatambong tungod kay ato mang gi respetuhan
sa pinaka lalom sa ato mga kasing-kasing unahuna ang mga guideline o protocol aron mapasayon og dili usab mahimong salawayon ang atong ginahibuhat ilabi na diha sa pagpahiluna sa mga kaigsuonan nato nga mitalingwan na uban gikan kanato. Maginaot kita nga wala na mosunod nga mga kaigsuonan aron usab dili kayo stressful ang kinabuhi nato. Pero di man kita kapugog ni ana kay part man na sa atong kinabuhi banang atong mga pangampo nga tagaan kita sa Dios sa kaligon sa atong mga panglawas. Alang sa atong mga pahibalo atong ipaabot kaninyo ang atong midwifery meeting magapadayon o ato gihapong himuon ang atong online streaming sa atong midwifery meeting bisan tuod kung og anang mga adlaw magsugod naman ang atong modified general quarantine pero kinahanglan pa natong ikonsulta pa sa pipila sa atong mga kaigsuonan labi na sa atong konseho kung ato na bagyong iabli ang atong simbahan alang sa atong pagsimba sa midwifery meeting ug usab sa atong regular worship services sa maong mga adlaw tungod kay daghan pa tayong andamon kung kinahanglan man nato ning himuon o magkinahanglan ta sa approval sa konseho aron usab mapasayon o mapagaan og ang atong pagabuhaton niini. Apan sa kakaron wala pa man tay exact nga buhaton nato ani. For the meantime, naanad naman kita ng atong pagsimba sa midwifery meeting o ng atong regular Sunday worship ato gihapong paghimuon sa online streaming nga pagsimba. Sunod Domingo, June 7, magapadayon ang atong pagsimba o anang adlaw magsaulog kita sa balang panihapon o ang atong pagsaulog sa Pentecost Emphasis Month magapadayon. Tungod kay communion man kini sa atong naandan sulod na sa hapit tulo ka buwan nga aduna ta himuon nga agape meal. So gihangyo nako namo ang tanan nga anaa sa inyong panimalay nga mag-anda mo sab kamo alang niini tungod kay himuon nato ang agape meal ingon nga ekspresyon sa atong pagsaulog sa balaang panihapon. Gusto unta mi nga moana sa inyong balay pero sa kadaghan mahurot na siguro usa ka semana di pa namin mahuman kung maghimo tag shut in sa inyong panimalay. Apan ano na may mga pamaagi nga sama niini nga instead nga saulog ta dinhi sa simbahan sa balang panihapon pwede man nato himuon ang agape meal. So salamat sa inyong padayon sa pagsunod kanato ug bisan pa diha sa atong padayon nga pagsimba sa atong Dios. Adunay napaabot nato nga announcement nga ang atong conference minister si Reverend Alden Esobita nga gitakda ang conference council meeting karong June 20 sa buntag o ang atong simbahan mo may host niini kay supposedly kining unta nga council meeting adto paning March sa katapusang Sabado nining kasamtangan tuig pero tungod sa pagsugod sa COVID-19 pandemic na suspend katong tanan unya tungod kay sa pangunahuna sa atong CM nga anian naman kita sa modified general community quarantine basin nagpwede nga makapatigayon kita og council meeting. Hinoon ani man himuon ang council meeting sa simbahan ug ato gyud matuman ang social physical distancing niini. Anyway, kung sa may mga development nining maong atong tinguha tagaan na nato ni pagtagad og mapahibalo ra usab namo kini sa umabot pang mga adlaw pinagi sa text, pinagi sa pag-share ngadto sa atong Facebook ug ubang pa mga social media platforms nga pagkahimuon nato og bisan diha sa atong pagsimba.
O sa katapusan atong mga panawagan nga sa matag karon o gunya sa atong pagsimba, ano naman tay anthem o offertory song kadtong mga panimalay o kadtong mga clan members pwede pod nga magahalad mo inagi sa awit niya i-send lang ang video ninyo kang Koy kang Lisel aron usab ato ma-integrate sa atong pagsimba niya ng mga adlaw diin kita maghimo sa atong pagsimba nga sama niini. So makinaot kami nga bisan luyo sa taas na nga mga panahon nga wala kita magkakitaay. Kami gansigid mi kay ninyo. Kay kamo magkakita namo matag Sabad, matag Domingo. Kami og Miyerkules. Pero kami di gyud mi kita ninyo. Gawas lang ning akong duha ka kauban kay naman ni sila Facebook Messenger. So pwede ra gyud na ninyo sila makita pero ako usahay makakita lang ko kung makahigayon kung makatanaw pug ko sa Facebook sa akong asawa unya makita sa mo sa inyong mga post diha pero hinaot nga kanang inyong mga post himo ninyo nga mga inspiring messages no di lang kay kanang magapusog pagkaon no mabantay ta kay sobrang kaon basig masakit na hinoon ta nyawa mo mga exercise diha so hinaot nga himo na to ng atong social media platforms nga magamit diha sa pagsangyaw sa kaluoy o gugma sa atong Ginoo. To God be all the glory. Amen. Handa pa na ito mga kaugalingon, nga nasa atong iniusang pagampo diha sa atong panimalay. Pagampo kita. O Diyos, may gugmaon, maluluyon. Salamat o Diyos ni nga adlaw nga balaan nga gihiusa mo kami nga naa sa matag usa ka mga panimalay. Giusa nimo o Dios ang tibuok pamilya sulod sa ilang panimalay nga magasimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Mapasalamaton kami Ginoo sa lain na usab nga adlaw sa pagsimba sa hiniusa nimo nga katawhan. Nagpasalamat kami Ginoo sa tibuok nga semana adlaw nga minglabay sa among kinabuhi nga padayon namo nga nasinati ang imong malahutayon nga pagtagad. Ang imo o Dios nga mga kahibulungang mga buhat sa tagsatagsa namo ka mga kinabuhi. Amo o Dios nga nabati ug nanginawod kami Ginoo nga kadto nga mga lihok miraculous acts nimo o Dios maoy makadasig kanamo sa pagpadayon bisan man Ginoo sa pagatubang niining krisis nga ania kami. Padayon o Diyos sa mong pagkampo, bisan man Ginoo pagduyog sa kalipay sa mga katawhan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan niini nga semana. Ang among mga pagampo o Diyos sa kanunay nga manakan kanila ang kusog kabaskog sa panglawas. O padayon sila nga mahimo nga panalangin dili lamang sulod sa ilang panimalay apan o Diyos sa ilang trabahoan sa komunidad nga nasakop sila ug bisan man o Diyos niini nga iglesia diin sila Ginoo napahiluna. Itugot o Dios nga ang ilang mga kinabuhi mahimo gayud nga galamiton ang ilang mga talento, ang mga buhat o Dios o ang ilang mga gestures mapadayag gayud Ginoo nga anaa si Kristo diha sa ilang mga kinabuhi. Nagampo kami nila Ginoo nga magapilo pa ang ilang mga kinabuhi ug mamahimo kini nga mapuslanon, makahuluganon uban o Dios ang imong balaang presensya nga makapabag-o sa tagsa-tagsa nila ka mga kaugalingon. Laki po sa Ginoo sa among mapadayon nga pag-ampo ang mga katawhan nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Itugot o Dios nga ang imong gugma nga balaan mo'y maghari sa ilang kaminyoon o nga kini mag-reflect diha sa ilang mapadayunon nga pagkinabuhi o mapadayunon o Dios nga pagpakita nga ikaw sa kaniadto
diha sa ilang pag-vow sa ilang mga pulong sa gugma dahil silang kapikas mamahimo gayud Ginoo nga sustaining and long-lasting kini nga gugma ug mapadayag diha dili lamang sa ilang nagsatagsa ka mga kinabuhi apan o Dios sa tibuok pamilya. Malangkob o Dios o maghari ang imong gugma diha sa ilang mga panimalay. Tugot Ginoo nga samtang magapadayon sila sa pagpakita niini nga maayo nga mga ehemplo sa gugma. Tugot o Dios nga ang tanan nga nagatanaw niini bisan man ang mga katawhan nga anaa pa sa bag-o nga kaminyoon. Mamahimo o Dios sila kakuhaan sa mga maayo nga buhat o pagtulunan. Aron usab Ginoo ang imong katawhan nga bago pa nimo gihiusa mamahimo usab nga panalangin ug ang imong gugma magahari usab diha sa ilang panimalay ug tibuok pamilya. Padayon usab kimi o Dios nagaampo ug nagapasalamat sa among mga frontliners. Ang ilang mga kinabuhi o Dios nahimo gayud nga balaan tungod kay wala nila ibaliwala, wala nila isigpayan kung unsa man ang mahitabo sa ilang mga kinabuhi. Aron lamang Ginoo ma-extend ang ilang pag-alagad ngadto sa mga nagakinahanglan. Busa o Dios among mga pagampo nga naha kanila nga magahari gayud ang imong protection sa matag usa nila ka mga kinabuhi aron mahimo kini nila nga magdala sa luwas ug sa matag adlaw-adlaw nila nga gimbuhaton. Mamahimo kini o Dios nila nga kasiguruhan na kung naa ikaw sa ilang mga kinabuhi, mahimong sayon ug mahimo o Dios nga anaas sa tanan o anaa Ginoo sa tanan nga kaayuhan samtang sila magapadayon sa pag-alagad sa mga katawhan. Tugot Ginoo nga kaming tanan nga naambitan sa ilang paghatag o pag-alagad ang among mga kinabuhi nahimo nga luwas sa pagbalik o Dios pagpasalamat nga na kanila. Ang hinaot kami Ginoo nga ang kaming tanan magabalik o magalakip kanila sa among mga pag-ampo diha kanimo. Aron o Dios mahimo gayud nga ang ilang mga kinabuhi nga makahuluganon ug nga luwas sila sa kanunay diha sa ilang pag-alagad sa katawhan. Mapasalamaton usab kami Ginoo nga ugma amo na o Dios masinati ang modified General Community Quarantine. Sulod Ginoo sa 15 days. Nagampo kami Ginoo sa tanang katawhan, ini nga dakpayan sa Butuan ug sa tibuok Pilipinas. Mamahimo o Dios nga mulahutay ang among pag-obey sa mga protocols and guidelines. Aron o Ginoo, ma-stop gayud namo kini nga pandemic COVID-19. Og mapasalamaton usab kami Ginoo nga maluag-luagan na o may katakos na kami sa pagpadayon sa among mga buluhaton sa among mga trabaho nga sulod sa pipila ka mga bulan kini naundang tungod sa krisis. Mapasalamaton kami Ginoo nga ang mga katawhan nimo makagahina o magapadayon na dili Ginoo sa ilang mga trabaho o nga masuportahan na ang ilang mga pamilya. Tugot o Dios, hatagan mo kami kanunay sa kaalam aron kini magahari sa among tagsa ka mga kaugalingon ug maoy magluwas ka namo gikan diha sa kadautan ug nga mahisubay kami kanunay diha sa maayong dalan diha sa kinabuhi. Mapasalamaton usab kami Ginoo ug kanunay kami nagaampo sa tanang members sa United Church of Christ in the Philippines.
sa Agusan District Conference, tibuok o Dios nga konferensya. Itugot o Dios nga sa kanunay ang imong mga katawhan o Ginoo. Anaa gayod sa kadasig, anaa sa kaligon, anaa sa malahutayong pagtuo nga dili gayud matarog luyo ni ini nga pandemya. Nagampo kami o Dios og nagapangayo kami sa imong presensya nga mao'y magalig-on kanamo bisan man malisud ang kinabuhi nga among giatubang karon. Apan ikaw nagasaad sa tagsa-tagsa kanamo na kung kami magapadayon diha sa pagtuo pagsalig kanimo. Luwason mo gayud kami Ginoo sa terrible nga kahimtang nga among nasinati. Bisan man o Dios sa tanang mga pastors ug mga spiritual leaders o Dios ang kadaiyang kasimbahanan. Nagampo kami o Dios nga kami usab magahari kanunay kanamo ang kalig-on sa pagtuo pagsalig diha kanimo. Tungod kami o Dios ang nahimo karon nga imong tigpamaba ug tigpaabot nga o Dios sa mga mensahe aron o Dios ang imong mga katawhan magapahinumduman nga ikaw ang Dios nga anaa sa kanunay, ikaw ang Dios nga dili mo biya sa among mga kinabuhi, ikaw ang Dios nga nasayod sa among mga kahimtang, ikaw ang Dios nga among manluluwas, ang among the great provider, ang among the great physician, amo o Dios ka na gituuhan o hinaot kami Ginoo nga kana nga mga mensahe makahatag gayud o paglaom diha sa mga katawhan nga nakadungog sa imong mga pulong. Imo o Dios ang imong mga pulong nga buhi gayud og mutusok kini sa matag kasing-kasing nga nakadungog. Aron Ginoo magapadayon ang imong mga katawhan sa pagpadayon sa paglakaw o pagpamuhat sa mga buluhaton sa imong misyon. Taliwala Ginoo sa krisis nga ania kami. Dahil usab kami Ginoo nagampo ng Pastor Jesse Pagalan nga atua sa Manila. Nalayo Ginoo sa iyang pamilya. Among o Dios mga pagampo nga sa kanunay anasya sa liwas nga kahimtang bisan man ang iyang mga sakop Ginoo sa pamilya. Tugot o Dios nga ikaw magaprotektar sa ilang mga kinabuhi o kanunay o Dios ibabati sa imong mga katawhan kanila nga na ikaw o decide usab sa ilang mga kahimtang. Wada kanila Ginoo ang mga kabalaka o ipadayon o ipahari kanunay Ginoo ang pag-increase sa ilang pagtuo nga bisan halayo o Dios kanunay ikaw nagaatiman o naga-extend sa imong pagmahal sa imong mga katawhan. Nagampo sab kami Ginoo padayon ang among mga pagampo sa mga katawhan nga nasa balatian. Itugot o Dios ang kanunay mabati nila ang imong pagtagad, ang imong presensya Ginoo kanunay nila nga babati aron sa kanunay ila Ginoo mahinumduman ang mga kahibulungang buhat nga gipadayag nimo sa ilang mga kinabuhi ug kani mamahimo o Dios nilang nga galamiton sa pag-increase sa ilang pagtuo aron Ginoo taliwala sa kahimtang nga naa sila mamahimo o Dios ang ilang mga pagtuo mulig-on og mao'y makahatag kanila sa positibo nga mga pangunahuna ug mao'y modala nila diha sa kaayuhan. Bisan man Ginoo ang mga katawhan nga nagaampo sa ilang mga kinabuhi. Mamahimo o Dios nga sa kanunay may gahom kini nga pag-ampo inubanan sa lig-on nga pagtuo aron nga moabot gayud kini diha o Dios sa imong trono. Amo usab Ginoo giampo sa mapadayunon ang imong mga katawhan o Dios nga anaa sa kasub-anan diha sa pagtaliwan
ni Ma'am Rosa Parinyo, ang tibuok panimalay Ginoo sa Parenyo, Rama, Libuon. Nanginaot kami o Diyos nga maangkon kanunay nila ang kaligon, ang paglaom, ang imong presensya o Diyos sa ilang taliwala, aron nga bisan ni ini nga kahimtang nga nakabsan sila sa membro sa ilang pamilya, makahimo gihapon sila o Diyos sa pagpadayon sa ilang kinabuhi nga may paglaom o may pagsalig kanimo. Tungod kay nagatuo kami kay ikaw o Diyos ana-ana diha sa ilang taliwala o nagahupay na diha sa ilang mga kasakit o kamingaw. Sa tanan o Diyos nga nakabsan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mga victims sa COVID-19 positive o bisan man Ginoo, diha sa among mga frontliners, nagampo kami o Diyos nga sa kanunay magaligon ikaw diha sa tibok nila nga panimalay o nga magatisok kanunay sa among kasing-kasing. Taliwala sa realidad, kanunay o Diyos ana ikaw o nga masabtan unta namo Ginoo ang kinabuhi o ang realidad sa kinabuhi nga ang kamatayon alang sa usa ka Kristohanon usa ka kadaugan og nagalaom kami sa kanunay nga gimong saad nga kun asa ikaw atua usab kami. Kiniunta o Diyos nga paglaom o pasalig nimo mao'y magahatag kanamo sa pagpadayon sa kinabuhi luyo ni ini nga krisis. Ni o Diyos sa mong pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dunganan ta ang pamahayag sa pagtuo. Nagatuo kita nga ang pagkabanaw ni Jesucristo nakabuntog na sa gahom sa kamatayon o nagahatag sa kasiguruhan sa kinabuhi bisan human sa kamatayon. O nagapaabot kita sa pagbalik niya diha sa iyang kahimpitan o himaya aron himuon niyang bag-o ang tanang butang o tigumo niya ang tanang nagmatrud-anon ngadto sa iyang gingharian. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Mga igsoon ko diha kang Kristo, gidapit kitang tanan sa pagtindog diha sa atong mga panimalay, sa atong pagbasa o pagpamati sa mga balaang pulong sa Dios, patukuranan sa atong pagpamalandong na makita diha sa libro sa mga buhat, kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 12, o sa 1 Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa 18, kapitulo 5,
1, 2 ug 11. Ang mga pulong sa Dios nagasulti ka natong tanan. Sa pagkatigom na nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, ipaihuli mo ba pag-usab niining panahon na ang kingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo maoy magpakisayod kung kanusa kini mahitabo, apan kung kunsad na kaninyo ang Espiritu Santo. Makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea ug Samaria ug sa tibok kalibutan. Human niya isulti kini gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siya panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit og mibarog tupad kanila. Mingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi siyang pagkayab ngadto sa langit. Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem, gikan sa bungtod sa mga olibo, nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa 1 Tesalonica, kapitulo 4, bersikulo 13 ngadto sa 18, o kapitulo 5, bersikulo 1, 2 o 11, na iyon ang pulong sa Dios. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol, sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni atong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang landog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo, busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kaayo ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Ang bersikulo 11 nagaingon, tungod niini pag dinasigay o pag tinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Mao kini ang pulong sa Dios, padayon nagpanalangin ang Ginoo sa atong pagpamati o pagbasa sa mga balaang pulong. Palihog manglingkod ang tanan.
Maayong buntag kanatong tanan, mga igsoon ko diha kang Kristo. Happy Sunday. We are now in the season of Pentecost. Kumusta na ang atong kahimtang nini kasamtangang panahon, mga igsoon? Nganiyata sa MCQ, Modified General Community Quarantine, GCQ, General Community Quarantine, ACQ, Enhanced Community Quarantine tungod sa COVID-19. Malaumon kita nga ana ang tanan sa mayong panglawas og siguro nga kahimtang. Malipayon, madasigong kinabuhi uban sa atong mga banay diha sa kaluoy sa atong Dios. Karong nga Domingo, mga igsuon, atong isaulog ang Ascension Day o ang pagkayab ni Jesus human siya nabanhaw o nagpakita siya ang mga tinun-an sulod sa 40 kaadlaw o gingon man ang Trinity Sunday. Apan ang atong pagpamalandong karon, atong esentro mahitungod sa pagkayab ni Jesus, ingon nga simbahan sa bag-ong panahon, atong ginasaulog kini nga panghitabo sa pagpahinumdom kanato kung unsa gayod ang labing maayong buhaton samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Jesucristo dinhi sa kalibutan. Og samtang nagpaabot kita kung anos mawala kining COVID-19 niini nga kalibutan ug dili na makapang biktima pa og mga tao. Magaampo una kita. Ginoong Dios nga tuburan sa kaalam. Salamat sa imong panahon pagdasig kanamo nga kami makaduol kanimo ning buhat sa pagsimba ug sa pagpamalandong sa imong balang pulong. Ginoo, andama kaming tanan, ihatag kanamo ang abling kasing-kasing huna-huna, gigasa kanamo ang kaalam nga Dios nun, aron mga pulong nga among ambitan ug madunggan, mahimong buhing pulong alang kanamong tanan nga parehan maghatag kanamo sa kadasig, kalig-on ug paglaom sa among lahotay nga pagkinabuhi uban kanimo, uban sa among mga mahal sa kinabuhi niini nga kalibutan. Dalaygon ikaw ning kabuntagon o Dios. Ubani kami ug panalangin kami nga tanan sa mga pamalandong kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon ko diha kang Kristo, sumala sa teksto nga atong gibasa, walay si bisan kinsa nga nahibalo o nasayod. Kanus ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kinahanglan nga maandam kanunay kita o kinahanglan makahibalo kita unsaon paggamit ang kahigayunan agigasa sa Ginoo kanato og ang kinabuhi samtang nagpaabot kita. Anya kita sa panahon sa pagpaabot. Mga igsoon, we find in the beginning of Acts the account of Christ's ascension and his final instruction to his disciples. It is stated that Jesus will be coming again in the same way that he ascended. This is called the expected parousia in Greek. One perhaps can imagine the sense of anticipation of something glorious is about to happen in one's life. This is what characterized the actions, attitudes, and lifestyles of the early Christians. This is what characterized of the early Christians' life. They live as if something great was about to happen in the next minute or the next day. There was a sense of expectancy, just like us today. We have a sense of expectancy when this COVID-19 will come to pass, or when this COVID-19 free situation come. But when the years passed by, Christ did not return in their time, and the early Christians began to ponder about this until this first letter of Paul, which was written around 50 AD, or around 20 years after Christ was resurrected, did the anticipation turn into anxiety. Many of the early Christians or converts sa ilang panahon became anxious that it was all a joke. It became a worrisome issue in the church at Thessalonica that Paul had to explain this in his letter. He wrote,
that no one knows really when it will occur, but it will surely be a surprise. 1 Thessalonians 5:1 and 2. Mga igsoon, gipadayag ni San Pablo kanato sa iyang sulat ngadto sa iglesia sa Tesalonica nga walay bili ang atong paningkamot sa pag-ila kanos ang panahon nga gitakda sa Dios sa pagbalik sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo sa kalibutan. Giklaro ni San Pablo nga walay si bisan kinsa nga gihatagan niya sa kagayunan nga masayod niini. Busa, nag-auhag si San Pablo nga kinahanglan nga mangandam ang tanan sa pag-abot nining maong adlaw tungod kay mahitabok kini sama sa pag-atake sa usa ka kawatan nga wala masayod kun anos ang. On the other hand, while waiting for the parousia, Paul reminds the early Christians of their duties. 1 Thessalonians 4:1-12, 5:12-22, towards God and each other. In Acts chapter 1, verses 10-11, tells us of the emerging of the two men in white robes to the disciples who were looking up in the clouds, trying to see Jesus. Paul reminds them of their task to continue living the faith and proclaim the gospel to all peoples, and assures them that Christ will indeed return. These biblical passages presented to us have shown this following emphasis while we wait for Jesus' return. In other words, it tells us what should we do while living in the meantime. What should we do while waiting for Jesus' return? Let me share to you these two emphasis taught to us by our God through these biblical passages written by Paul while living in the meantime. So dunay duha ka mga butang nga atong i-consider nga diin ang ayan natong buhaton while waiting for Jesus' return, while we are living for the meantime, even is in this meantime of COVID-19. First, while living in the meantime, let us continue living the faith. This is our duties as Christians. This is advised by St. Paul. What do we mean by living the faith? Unsa may bot pasabot kanang mingon kita living the faith. First, living the faith means let us have a life of obedience to God's command while living in the meantime. We know already unsa tong command sa Ginoo. Unsa tong duha ka commandments sa Ginoo. Unsa tong napulo ka commandments sa Ginoo. We know that. After being saved by our Lord Jesus Christ, we've given a new life through faith in Jesus Christ. Second, living the faith means we have to live out our faith in Jesus. We must show kindness, ang pagkamaayo, and be tender-hearted to others. But tender-heartedness and kindness is hard to find in our midst and does not come naturally to many of us if we are not overwhelmed by Jesus' presence, because most of our primary concern is always ourselves. But when Apostle Paul urged, and I quote, "Be kind and compassionate to one another," Ephesians 4:32, he was not saying it all depends on us. Instead, after we've been given a new life through our faith in Jesus Christ, the Spirit begins a transformation. Kindness is the ongoing work of the Spirit renewing our thoughts and attitudes towards others. This life of transformation of ourselves, mga igsoon, is very relevant in our present times, especially that we are still in the period of quarantine, while we are struggling to combat this deadly disease, COVID-19. Therefore, we are encouraged to do some kind work, offering ourselves for the good of others, like the life of our frontliners now, the doctors, the nurses, medical workers, the hospital staff, the caregivers, janitors, laborers,
Armed Forces of the Philippines, PNP, LGUs, barangay officials, and all others who have done their task, sharing their talents, time, treasure, energy, and even life itself for the safety and healing of people, especially the victims of the pandemic disease COVID-19. According to Leslie Ko, one of the writers of the features of Daily Bread, he said, "The God of compassion is at work in our hearts, allowing us in turn to touch others' lives by reaching out and whispering words of encouragement." So living the faith means we have to be kind. We have to whisper our words of encouragement to others, especially those who are in sorrows. Living the faith means let us continue to establish harmony and right relationship with God, with other people, with the rest of creation. Each of us should not be concerned only for our own salvation and safety, but let us be concerned about the dangers of being tempted into disobedience. Thus, we are separated from God and other people. Sa atong panahon karon, mga igsoon kadaghanan sa mga katawhan, maniguro lamang sa ilang kaugalingong seguridad. Labi na niining kasamtangang kahimtang diin gitay og kita, niining deadly disease COVID-19. Idasi kita nga atong ikinabuhi ang atong pagtuo, pinagi sa pagsunod sa mga pamaagi sa Dios o sa patakaran. Labi na sa atong panahon, nga unta ang atong pagsunod o pagtuman sa mga protocol sa MGCQ, GCQ, or ECQ, nagahulagway man nga kita nagpakabana usab sa kasiguruhan o protection sa uban. Stay home, stay safe, establish physical or social distancing, always wear mask and the use of protective gear and disinfectant aron dili mokuyanap ang COVID-19 og mohunong na ang pagpangbiktima. Living the faith means let us get away from the life of self-centeredness, makikaugalingon nga kinaiya. Instead, let us have a life of selflessness. Dili lang unta ang kaugalingon ang atong atimanon, kundi hatagan sab nato og bili og pagtagad ang kinabuhi og panginahanglan sa uban. Nga diin karon ang atong panggamhanan naghatag og ayuda ngadto sa mga labing kabos, mga katawhan nga nagkinahanglan og nagapanghinaot kita nga ang mga katawhan nga gitahasan niini nagmatinud-anon sa ilang pagbahin-bahin sa mga food assistance aron nga ang tanan malipay ug masangkap ang ilang panginahanglan matag adlaw. Living the faith means let us completely offer our devotion to our Almighty God, to our Lord Jesus Christ. Let us not stop worshiping our God. Never stop worshiping our God in the meantime. Diha sa buhat sa pagsimba, pagampo, o sa makaunayong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gipadayag ang atong pagkinabuhi sa atong pagtuo. Mga igsoon ko kang Kristo, kadaghanan sa makatawhan, bisan pa man kitang mga Kristohanon, walay pagpakabana sa insaktong paggamit sa kaygayonan nga gihatag sa Dios kanato karon taliwala nining kahimtang sa COVID-19. Salamat sa uban kay nagahimo sila og mga kanlaing pagpananom sa mga gulayon og mga prutas og mga bulak. Ang uban nagapost sa social media sa ilang words of encouragement, inspiring words, and it is appreciated. Ato nang ginadasig o gidaig ang mga buhat nga maayo. Nga diin, usahay, mingon kita o kanunay kitang gasalig nga doon na pa'y daghang panahon, mga igsoon. Ang panahon, hamubo na. Mingon na yon kita, dili bitaw mudagan ang simbahan? Yes, pero karon kumusta man? Di naman ta makasimba sa simbahan. Unya na lang ko mga lagad sa Ginoo kung retire na ko. Kung di ta moabot sa atong retirement age, mobalik ta sa Ginoo, magkapangalagad pabakhat ta.
Karon bata pa ko, ang ako sa nga kaugalingon, ang akong siguruhon. Kada Domingo bitaw ta mo simba, okay na na. Mao na ang mga sunutihan sa mga batanon. Nabitaw ang Ginoo kanunay? Yes, na ang Ginoo kanunay. Kini og daghan pang mga balibad o pasumangil ang kanunay natong madungog matag karon og unya. Halos tanang panahon gigahin alang lang sa atong kaugalingon og sa panahon lang kita bakante mugahin og panahon alang sa Ginoo. Karong panahon na sa COVID-19, daghang bakanting panahon nga gigasa sa Ginoo kanato. Ang pangutana, ato bang gigamit og insakto ang panahon o kahigayunan nga gigasa sa Dios kanato. Apan bisan pa mga igsuon taliwala ning COVID-19 pandemic, ang atong labing gamhanan nga Dios padayon nga nagadasig kanunay kanato sa pagsimba og pagalagad kaniya. Padayon natong ihalad ang atong mga pagdaig, pagpasalamat o mga pagampo. Padayon nga atong punon ang atong mga kinabuhi, mga igsuon. Unsa maning ipuno sa atong kinabuhi, mga butang nga Dios nun. Aron malig-on kita labi na niini nga panahon. Si San Pablo padayon nga nagadasig kanato. Pinaagi sa iyang sulat ngadto sa Kristohanon sa Philippines 4:4-9 sa NIV nagaingon, and I quote, "Let us fill our hearts and life with joy in our union with the Lord." Magmalipayon kita, taliwala nin atong kahimtang karon, di ta magmagul-anon. Show gentle attitude toward everyone. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. Fill your minds with those things that are good and they deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Put into practice what you learned and received from me, both from my words and from my actions, and believe the promise that God, He will always be with you. Advice kini ni San Pablo ngadto sa mga Thessalonian mga Philippian Christians sa iyang panahon. Ikaduha nga punto nga nagpainumdum kanato, not only living the faith, but nagpainumdum sa ang Ginoo kanato pinagikan San Pablo nini nga biblical passages that we have also the task. We must to do our task and duties by proclaiming the gospel to all people. Diligad kita mohunong sa pagsangyaw sa mayong balita ni Hesukristo, ang balita sa gugma og kaluwasan. Hinuon, padayon natong buhaton ang iyang gisugo kanato nga mosangyaw gayod kita. Kung unsa ang makaayo sa tanan. Akong balikon, gisugo kita sa Dios nga mosangyaw gayod kita unsa ang makaayo sa tanan. Og labaw sa tanan kung unsa ang makahimaya sa Dios, taliwala nining atong presenteng kahimtang, samtang kita maghulat. In the meantime, we have to continue to proclaim the gospel of Jesus Christ. Let us continue sharing God's word to others and preaching God's salvation to individuals and corporate people. For in so doing, we are building up God's kingdom here on earth, thus obeying His command and glorify God through this act. This shows us that salvation is not only individual but corporate too, meaning we are to live in community. Proclaiming the gospel of salvation should not only be concerned about the next life. Usahay, mahisama kita sa Thessalonian Christians ilang panahon nga nagtindog na lang, nga nagbarog, naghangad dito sa langit o naghulat sa pagbalik ni Jesus. Apan mga igsoon, importante nga naa kanato kanang pag-concern not only for the next life nga atong gipaabot, but the present life is as important. We are urged to go about our lives with one purpose in mind. Ug unsa kini nga purpose nga mahiusa kita? To continue to live out the gospel not only in word but in deeds as well. In the meantime, let us strive, maningkamot kita, and must be sure that the redemptive act of God through our Lord Jesus Christ must be lived out by His people, not only for the preparation for the next life, but also for the present life.
proclaiming the gospel urges us to pursue teamwork. Kung magsangyaw kita, dili pwede nang mag-iyahay ta. Kinahanglan magsuportahan ita o maghiusa kita. We are models of living out our faith in Jesus Christ. Kita mga Kristohanon, may mo kita mga modelo panig-ingnan sa atong pagsuportahanay o paghiusa. Team working is very important in continuing God's ministry. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Not giving up, reaching out to others. Di kita mag-give up. Kinahanglan, magsuportahanay kita. Aron nga, ma-realize gayod ang plano sa Diyos nga ang iyang gingharian matukod dinhi sa kalibutan. Let us join to run the race. Musalmot kita, appeal kita. According to our goal as a believer of Jesus Christ, as a follower, and as a church. Our goal is not to finish first. Dili ni lumbaanay nga kita'y makauna dito sa ganghaan sa langit, sa finishing line. Our goal is to join the race of faith, to reach out in tangible ways of encouragement by setting an example and lending a helping hand along the way to those who are in need. The day will come when we complete our life on earth. Until then, let us spur each other on. Be ready to help and keep pulling together every day. Thus, building up each other must be our goal while waiting for the glorious day of Jesus coming. Busa ang bunga sa atong pagproclaim sa Ebanghelyo sa atong Ginoo, sa gugma ug kaluwasan, mao kanang mahiusa ang tanang katawhan, mabuild up ang ilang kinabuhi, og samtang maghulat kita diha sa mahimayaon nga takna ng ihatag sa Diyos kanato. In summary, mga igsuon, living in the meantime, especially in our experience and struggle of this deadly disease, COVID-19 pandemic, is not that easy. Dili isayon. We know very well nga lisod ang atong kahimtang karon. But we all believe God is continually working within us and have done marvelous things. Nakalahotay kita pila ka bulan sa pagsagubang niini. For the moment, God challenges us to do what needs to be done in the present life. In the meantime, we have to continue living the faith and through words and deeds, and continue to proclaim the gospel of salvation and healing to all people until Jesus comes again and until this pandemic, COVID-19, will be eradicated from this earth. So, in the meantime, living the faith and proclaiming the gospel of salvation and healing is the things that we should do. This is our duties as Christian in this time of challenges. Dalaygon ang Diyos sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Shalom to everybody. Hinaot, madasigon kita og malipayon nga magapamuhat alang sa himaya sa atong Ginoo. Amen og amen. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Hilumdumi, unsa kabuhong o kapuno ang buhat sa iyang mga kamot. Unsa kadako ang pagtagad sa Ginoo kanato. Tungod sa kaayo sa Ginoo, ato siyang pasalamatan ug halaran. Magahalad kita sa Ginoo. Hallelujah.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures are below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Iusahan nato ang ampo sa halad. Kanimo Ginoo mapasalamaton kami tungod sa imong grasya ug panalangin nga maoy nagsustinar sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga instrumento nga imong gigamit o gipadala aron hingpit namong masayran nga ikaw ana gayud sa among taliwala. Busa o Dios ani ang among halad sa lapi ug ang among mga kinabuhi. Gamita kini o Dios aron may katumanan ang imong plano sa ngalan ni Jesus. Amen. Parainta sa pagtindog alang sa pag-awit sa himno sa pagpanugyan. Si Jesus ang atong abyan sa salata ng Paskan. Ang tanan mahimo nato sa pag-ampo kang Jesus. Ang kalinaw kamahalan, ang kasakit mo na ko,
isdanan, pagpanulay kaluon. Di kita magamaluya, kang Jesus igamputan. Abiyantang matinumanon sa kasakit budalan, sa kaluyan ka nasayod, ampuan ka si Jesus. O maluya ang kalagad, natugob sa kaluon. Siya ang atong dalampanan, makaampo kang Jesus. Kung sa atong mga abyan, ginatamay man kita, mudangop kang Jesus lamang, magaamputan niya. Amen. Magampo ta. Sa pagkinabuhi o Ginoo nga matinumanon o matinud-anon, nagkinahanglan kami sa among abyan. Sa pagtubag Ginoo sa imong mga mando, nagkinahanglan kami sa among abyan. O pagbuhat Ginoo sa imong kabubuton o makapahimuot kanimo, nagkinahanglan kami kanunay sa among abyan. Matuod o Ginoo nga usa ka dakong hagit ang pagpadayon sa pagkinabuhi sa pagtuo diha sa pulong ug sa buhat. Usa kini Ginoo kadakong hagit alang kanamo mga Kristohanon nga nagasunod kanimo. Nataliwala nining krisis o pandemic. Usa kadako o Ginoo nga hagit alang kanamo nga tanan. Ang pagpadayon sa pagpakita nga Kristohanon nga adunay maayo ug lig-on nga pagtuo. Sama o Dios sa imong mga apostolis, napandulman apan wala Ginoo mapukan. Sa dihang nadawat nila Ginoo ang gasta sa Espiritu Santo. Mas nisamot Ginoo ang ilang kaisog. Mas nisamot o Dios ang ilang kadasi. Mas nisamot o Ginoo ang ilang pagproklamar sa imong buhi nga pulong aron o Ginoo mahatod gini sa mga katawhan nga nawad-an sa paglaom. Gamita o Dios kami. Gamita o Dios ang imong mga katawhan. Gamita o Dios kami ang imong mga saksi nga mahimo nga buhi gayod ang imong pulong nga makita sa buhat ug makita diha Ginoo sa among mga pulong. Ipadayon Ginoo kanamo ang makababag-ong nimong presensya aron nga kanunay namong mabati kini ug nga makapabuhat kami sa mga butang nga kahibulungan usab. Aron o Ginoo maila nga ikaw gayud anaa sa among taliwala ug kauban ikaw namo sa tanang panahon sa among kinabuhi bisan man Ginoo sa terrible nga mga panahon. Ug karon ang Dios nga mahigugmaon, Amahan, Anak ug Balang Espiritu padayon unta nato nga masinati, padayon unta nato nga maghatag og kadasig sa tagsa-tagsa nato aron nga padayon usab kita nga magkinabuhi nga adunay lig-on nga pagtuo
padayon nganha sa pagproklamar sa imong mga pulong sa buhat ug diha sa pagpanulti ug pagkinabuhi. Ang grasya sa Ginoo maana kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to share. My peace I give unto you. God bless us all. Keep safe. And God bless Happy us all. Sunday to everyone. To God be all glory. May the blessings of God be with you all.